간다. 나라는 시집가고 어디든 가라. 손보고 2달 만에 결혼을 하냐? 그런 게 내가 헤어지자는 말 함부로 하는 거 아니라고 얘기했잖아. 어? 형, 그거 다 나라를 위해서였어. 입장 준비하실게요. 그래. 결혼식 신부 뺐어. 나 넣었으면 안 될 것 같아. 야. 나라, 내가 지금 너 Selamat datang di Gadgetener, Korea, Japan, Thailander. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Korea. Kali ini kita akan membahas film bertajuk Love Reset, yang menceritakan bagaimana jadinya kalau sepasang suami istri yang mau cerai malah mengalami amnesia. Akankah membuat mereka lebih mantap untuk cerai atau malah sebaliknya? Daripada penasaran, mending kita langsung skuida. Film diawali dengan scene seorang pria bernama Jung Yeol yang sedang mabuk-mabukan sedih karena mantan pacarnya, Nara, cepet sekali move on dan menikah hari ini. Dengan setengah sadar, dia pun berniat ingin menculik si mempelai wanita, aka Nara. 나라, 내가 지금 너 Lah? 가서 계산하고 와. 쟤 진짜 나한테 오려고 했던 거 맞아? 나라 씨 뺀수로 예식장 쳐들어간다고 했습니다. 그래? 내가 잘못했어. 다음부턴 늦지 마. Karena alasan kabur dari pernikahannya adalah Jung Yeol, dia pun harus bertanggung jawab. Jung Yeol sudah siap jikalau dia dimaki ibu Nara, disiram air, dan segala macam hal terburuk lainnya. Tapi tidak, dia tidak disiram, dia juga tidak dimaki-maki karena dia masih pengangguran. Malah, dia dikasih uang segepok buat beli rumah. Lah, nggak sampai situ aja, dia bahkan disuruh memanggilnya ibu aja, bukan ibu mertua. Kurang idaman apa lagi mertua satu ini. Tapi sekarang yang harus dia lakukan adalah meluluhkan hati ayah Nara yang seorang jenderal. 홍나라 저에게 주십시오, 아버님. 내가 더 사랑해. 씨발 새끼야. 나 아빠보다 정렬이 더 사랑해! 일어나. 나 이 새끼 죽일 거야. 가십시오. 어쩌지? 땅이야. 아빠. 야, 죽이지 마, 이 새끼야. 땅. 야. 이거 봐, 이 새끼야. 나 당길 거야. 땅. 야, 이 새끼다. Walaupun begitu, akhirnya mereka menikah. Tapi semua tawa dan senyum mereka di hari pernikahan itu berubah menjadi kekesalan dan kebencian di saat mereka mulai berumah tangga. Nara adalah seorang produser film, sedangkan Jung Yeol yang dulu menganggur, kini sudah berhasil menjadi advokat. Tapi sekarang mereka berdua malah sepakat untuk bercerai. Lohe. Dua-duanya sudah muak dengan kelakuannya masing-masing. Dimulai dari saat bulan madu ke Swiss, Jung Yeol merasa seperti jalan-jalan sendirian karena Nara cuma mau bermalas-malasan di hotel. Kedua, Jung Yeol yang saat itu belum ada pemasukan selalu meminta duit ke Nara. Dia sebenarnya fine-fine aja dengan itu. Tapi suatu saat, Nara akhirnya capek juga meladeni Jung Yeol yang selalu berlindung, "Aku kan pengangguran." Ketiga, Nara merasa seakan ibu Jung Yeol seperti selalu memarahinya dan ujung-ujungnya berakhir dengan 저 부잣집 딸내미라 그 가나? 아이고 답답해 이모. 이거는 이래 달아놓으면 오래 가는데 이거 답답하래. 이거 치킨을 이거를 바로바로 먹어야지. 야야 저 다 이거 사 먹네. 요즘은 사 먹는 게 더 싸요, 어머니. 왜 사 먹는 게 더 쌀 수가 있노? 니는 부잣집 딸내미라 그 가나? Itu membuatnya kesal. Keempat, Jung Yeol tidak tahan lagi dengan Nara yang tukang mabok. Kelima, mereka sama-sama pernah tertangkap basah akan selingkuh. Dan alasan terakhir adalah saat itu, malam sebelum hari Jung Yeol ujian terakhir advokatnya, lagi-lagi Nara pulang dengan keadaan mabuk.
Karena tidak mau tidurnya diganggu, dia pun jadi tidur di ruang belajarnya. Paginya saat pingin pergi ujian, rumah hampir kebakaran karena ulah si pemabuk satu ini. Tapi untungnya hari itu Jungyol tetap lulus ujian. Dan keputusan akhir mereka tetap akan bercerai. Tapi ternyata mereka diberi waktu 30 hari untuk periode pertimbangan. Jungyol pun men-set reminder di 30 hari ke depan di HP-nya. Saat pulang dari sana, 아까 처음 이혼 결심한 게 변호사 시험 보던 날이랬지. 너 아직 나 좋아하냐? 아이 미친. 그러니까 말해봐. 묻잖아. 말해봐 묻잖아. 너 내가 그것 좀 하지 말랬지. 너 그거 하지 말라 그랬지. 빡치게 하지 마라 진짜. 빡치게 하지 마라. 빡치셨어요? 죄송합니다. 하지 말래다. 한 번만 더 해라 진짜. 한 번만 더 해라. 치는데요. 2번 할 건데 3번 할 건데요. untungnya mereka tidak kenapa-napa. Tapi tiba-tiba 자기야, 말씀 중에 죄송한데 다들 누구신데? 네 안죽 대가리가 우리 애가 그러나? 야야 네 대가리는 어떠노? 야는 또 와 이러노? mereka mengalami amnesia. Mereka kaget dengan fakta kalau mereka adalah suami istri. Berbeda dari Nara yang kelihatan kesal, Jungyol merasa beruntung punya istri seperti Nara. Dokter sempat berkata kalau pukulan di kepala mungkin bisa menjadi salah satu cara supaya ingatannya kembali. 잘 어울리긴 하네. 응? 뭐? 그러니까 엄마 알아. 엄마라며요. 안 돌아왔다. 너가 뭐 이거 자꾸 시켜갖고. 경찰 불러드릴까요? 뭐를 불러요? 가정폭력. 저 괜찮습니다. 신고 안 하셔도 됩니다. Dia. Saat kembali ke kamar, Jungyol bertanya-tanya tentang reminder yang dia buat di HP-nya. Adik Nara pun memberitahunya kalau reminder itu adalah hari terakhir periode pertimbangan perceraian mereka. Hari itu keduanya sudah boleh pulang, dan kedua orang tua mereka sepakat untuk memisahkan mereka. Tapi karena dokter sempat memberi masukan supaya tetap membuat mereka tinggal bersama demi mempercepat pemulihan, akhirnya ibu mereka pun tidak jadi memisahkan mereka. Tapi tetap memastikan tidak akan ada rasa cinta yang tumbuh di antara mereka. Adik Nara yang akan mengawasi mereka. Melihat rumahnya yang kayak kapal pecah, mereka pun kini tahu kenapa mereka bercerai. Adik Nara melakukan apa yang ditugaskan ibunya dengan baik. 30 hari sebelum periode pertimbangannya habis. 대단히 좋은 발상입니다. 얘기해 줄 사람이 많으면 많을수록 아버님이 절 많이 좋아하셨나 봐요. Ja. Ibu Nara sengaja membuat acara yang dihadiri oleh kerabat mereka untuk menceritakan pengalaman mereka, yang siapa tahu bisa merecall ingatan-ingatan masa lalu mereka. Saat di toilet bersama dengan temannya pun bercerita tentang pertemuan pertama Jungyol dan Nara di tempat temannya bekerja. 왜? 계산. 재산? 누구 재산? 계산한다고 계산. 됐어 임마. 학생이 무슨 돈이 있어. 형이 살게. 그래. 시간 없으니까 부킹 빨리 해달라고. 이렇게 있으면 부킹이 안 돼. 술. 어제 떠는 인간들보단 훨씬 좋다. Senyuman maut. Saat pingin pulang, Jungyol melihat Nara yang sedang tersedak. Dia langsung menolongnya. Jungyol menyelamatkan nyawa Nara. Tapi sayangnya, saat dibawa ke dokter, dia malah kepincut sama dokter ganteng yang menanganinya. Kesian. Berbulan-bulan kemudian, saat nonton baseball, Nara disorot kamera karena heboh sendiri, gila karena diselingkuhi dokter ganteng itu. Lalu saat pulang, 누군지 알아보겠어요? 저 오랜만이네요.
Nara jadi diantar pulang oleh mereka. Nah, di momen itulah Jungyol memberikan bola baseball bertuliskan ajakan untuk nonton baseball bersama. Nara pun mengiyakannya. Bahkan sejak saat itu, Nara selalu curhat tentang Jungyol pada teman gengnya. H-15, mereka dibawa untuk melakukan hipnoterapi. Dan dari hipnoterapi itu, kita tahu kalau insiden rumah mereka yang hampir kebakaran, sebenarnya Nara berniat ingin memasak bubur untuk Jungyol sebelum dia pergi ujian. Kedua ibu mereka pun menyesal membawa anak mereka ke hipnoterapis. Setelah pulang dari sana, kelihatannya benih-benih cinta mulai tumbuh. 그래도 넌 귀엽다. 예? 뭐라고 하셨어요? 예? 그래도 귀엽다고요? 뭐 예? 아니 좀 귀여운 것 같다고요. 예? 아니 그러니까 귀여운 것 같다고요. Ja, karena hal tadi, gairah seksual Jungyol terhadap Nara mulai muncul. Dokter pun menyarankan mereka untuk skidi-skidi. Siapa tahu, itu bisa mempercepat kembalinya ingatan mereka. Besoknya, mereka diam-diam pergi ke stadion baseball. Jungyol sempat menanyakan, 기억이 돌아오지 않잖아요? 진짜 혹시 만약에 시작해볼 가능성이 있을까요? 럭키. 대박! 퇴근 좀 합시다. 죄송합니다. 지금 나갈게요. setelah dari sana, mereka menghabiskan waktu mereka berduaan. Saat di perjalanan pulang, tiba-tiba 이거 좀 쓰고 있어요. 나라 씨. 뭐 하는 짓이야? 아, 그쪽에 쓰면서. 놀랐구나. 미안해요. 정현 씨도 한 대 치세요. 뭔가 갑자기 좋은 기억이 있어가지고. cie, mereka tidak jadi pulang dan mampir ke bar milik teman Jungyol. Teman-teman Nara juga mampir ke sana. Mereka sadar kalau Jungyol dan Nara mulai mesra lagi. Karena itu, teman Jungyol menyarankan supaya jangan cerai. Dia mulai bercerita tentang dirinya yang hampir bercerai. Tapi karena dia lupa melaporkan perceraiannya itu ke kantor distrik, akhirnya perceraian dibatalkan. 이왕 이렇게 된 거 둘이 러브샷 어때? 러브샷. 러브샷 2번 시켰다가 애도 낳겠다. 진짜 위험해. 진짜 위험해. 빨리 다 나와 있어. 나라는. 고! 들어가지 마, 들어가지 마. 아니, 내가 사장인데. 이것들이. 잠깐만! Cia, untungnya teman-teman mereka bisa diajak kong kali kong. H-5, mereka berani skidi-skidi saat adik Nara tidak ada di rumah. 감히 나를 평가해? 내 방에서 미안. 아 쪽팔려. 괜찮아. 진짜 괜찮아. 형부 나 때문에 미안해. 나 진짜 괜찮아. 괜찮아. 미안해하지 마. 미안할 일 아니야. 미안해하지 않아도 돼. 저제 아까 본 거는 잘 둘러대줬으면 좋겠어. 그리고 자, 이거 가지고 가가지고. 이러지 마. 무서워. 아유, 받아도 돼. 부담 갖지 않아도 되는 거야. 자, 얼른 안 받고 어른이 주면 감사합니다 하고 받는 거야. 너 어떻게 막 갔나 이거 들어. 이거 들어. 3개 다 써. Cia, untungnya dia tidak kenapa-napa dan langsung boleh pulang. Tapi karena ketahuan skidi-skidi, akhirnya Nara dipaksa ibunya untuk berpisah dengan Jungyol.
Nara direncanakan untuk pergi kuliah ke luar negeri setelah perceraiannya disahkan. 조금만 기다려주세요. 저 정렬이 그 자식 얘기 꺼내지 마. 모두가 네 결혼 반대했을 때도 너만 행복하다면 눈 감고 귀 막고 입 닫고 너 그 자식하고 살면서 얼마나 힘들어했는데 그런 네 모습 볼 때마다 엄마 너무 괴로웠어. 내가 기억도 못하는 과거잖아요. 나라야, 니들 이미 끝난 사이야. 다시 시작했다가 그땐 어떡할 건데 그 불행 또 반복할 거야? 그걸 다시 보라고? 엄만 너 아파하는 모습 더 이상은 못 봐. Bener sih, Ibu Nara sebenarnya baik banget tahu. Malamnya, Nara mampir untuk bertemu Jungyol. Memberinya ucapan syukur karena ia tahu kalau ingatan Jungyol sudah kembali karena benturan keras tadi. Hari pengesahan perceraian mereka tiba. Nara tidak berbicara banyak hari itu. Sepulang dari sana, Jungyol menemukan bola baseball yang bertuliskan 우리가 기억이 돌아오지 않잖아요? 시작해볼 가능성이 있을까요? 또 늦어버렸네. Nara benar-benar kelihatan sedih harus pergi meninggalkan Jungyol. Jungyol juga harus buru-buru beres-beres untuk pindah dari rumah ini sesuai janjinya dengan Ibu Nara. Tapi tiba-tiba Ibu Nara datang menyuruh cepat-cepat pergi. Dan dia juga menginformasikan Nara yang akan pergi malam ini di Bandara Incheon jam 20.20 di Terminal 1. Detail banget kayaknya. Malamnya mereka makan-makan terakhir di rumah itu. Teman-teman Jungyol menyarankan untuk menemui Nara. Toh perceraian mereka belum dilaporkan ke kantor distrik. Bahkan, temannya yang selalu fokus dengan HP-nya pun ikut menyemangatinya. Jungyol disuruh bernostalgia tentang Nara. Tapi malah yang muncul cuma hal-hal buruk yang menyebalkan. Tapi akhirnya mereka tetap pergi ke bandara dengan mobil butut temannya. Setibanya di lobi bandara, mereka langsung keluar dari mobil dan mencari Terminal 1. Jungyol datang tepat waktu. Dia mengeluarkan semua unek-uneknya, tapi... 나쁜 기억이 좋은 기억보다 많아지면 우리도 그래서 헤어지는 거라 생각했었는데 네가 나한테 얼마나 소중한 존재였는지 네가 기억이 돌아와서 걱정하고 있더라. 내가 추억하는 행복한 순간들 되찾게 해주고 싶어. 뭐라고? Dia. Walau dia tahu Jungyol minta untuk baikan, tapi keputusan Nara untuk pergi sudah bulat. Kasian, udah mah ditolak untuk baikan, mobil temannya juga diderek karena parkir sembarangan di lobi. Tapi tiba-tiba... 노정열! 공항엔 왜 왔어? 넌 왜 다시 돌아왔어? 쏘리. 갑자기 불공평하다는 생각이 들더라. 나빴던 기억이 더 많아서 이혼했겠지만 난 아니야. 나는 지금 좋은 기억밖에 없어. 불공평하잖아. 내 기억이 돌아올 때까지 기다려줘야겠어. 만약에 내 기억이 돌아오지 않더라도 3개월 뒤에 내가 판단할 테니까. 싫어? 아까 내가 한 말이 그 말인데. Cie. Film pun ditutup dengan senyuman Ibu Nara yang senang melihat anaknya kembali bahagia dari kejauhan. Tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah rasa bosan dalam hubungan itu wajar. Jangan karena bosan, hal-hal sepele dijadikan alasan untuk bertengkar. Coba untuk lebih bersyukur. Ingat-ingat hal-hal baik yang kalian udah lakuin bareng-bareng. Bicara baik-baik, jangan langsung asal main putus hubungan. Ibarat rumah, kalau ada satu ruangan yang lampunya mati, ya diganti lampunya, bukan ganti rumahnya. Oke, jadi itulah cerita lu film Love Reset yang KJ Tenor bawakan. Dengan kisah kocak suami istri amnesia ini, rating yang KJ Tenor kasih buat film ini 8/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimenggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke?
Kalau begitu, KJT Nerd signing out.